Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer l'étude de la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et on va définir un ensemble de notions importantes, le caryotype, la diploïdie et l'haploïdie. Ce chapitre concerne les deuxièmes bacs SVT, PC et aussi les sciences maths. Pour les SVT, ça constitue le premier chapitre de la troisième unité. Pour les PC, ça constitue le deuxième chapitre de la deuxième unité. Et pour les sciences maths, ça constitue le premier chapitre de la première unité. Donc, observons le titre. Transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Bien sûr, on a vu la transmission de l'information génétique, mais au cours des cycles cellulaires par mitose. Par mitose, au cours de la multiplication cellulaire, on a vu que l'information génétique passe d'une cellule mère, à deux cellules filles. Mais dans ce chapitre, on va voir comment l'information génétique va être transmise au cours de la reproduction sexuée. نقل الخبر الوراثي خلال التوالد الجنسي. نحن سبقنا طرقنا نقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى خلال الانقسام اللي سميناه الميتوز. ولكن هذه المرة سنتعرف على كيفية انتقال الخبر الوراثي من جيل إلى آخر، أي من الآباء إلى الأبناء. Donc on va commencer par une petite introduction sous forme d'un rappel. Observons cette image. Donc vous observez un ensemble d'individus qui ont en commun un ensemble de caractères. On a parlé de caractères spécifiques. إذا لاحظنا الأفراد اللي كاينين نلاحظوا أن الإنسان إذا أفراد الإنسان النوع البشري كلهم كيشتركوا مجموعة من الصفات. هاد الصفات هي اللي كتخلينا نسميو نفس النوع اللي هو النوع البشري. On a parlé de caractères spécifiques, صفات نوعية. Mais observez chacun de ces individus bien sûr, ou bien chacun de nous. Et chacun de nous a ses propres caractères appelés caractères individuels, ou bien on a parlé de phénotype. Donc chacun de nous a son propre phénotype qui est unique au monde. إذن كل واحد فينا إذن واخا كنشتركوا الصفات مع باقي أفراد النوع ديالنا كتشوف بنادم كتعرفوا بنادم علاش بحيث فيه الصفات ديال الإنسان النوع البشري، ولكن كل واحد فينا راه نسخة فريدة في هذه الأرض، راه ما كاينش جوج إلا في حالة les vrais jumeaux أو توائم الحقيقية. Donc par rapport aux vrais jumeaux, ils proviennent de la même cellule œuf, donc ils ont le même génotype. بالنسبة للتوائم كتسمى التوائم الحقيقية راه أصلها خلية وحدة اللي هي الخلية البيضاء، خلية نفس الخلية البيضاء، وبالتالي عندهم نفس البرنامج الوراثي. دونك ils ont le même phénotype، عندهم نفس المظهر الخارجي. ولكن لما كانش عندنا توأم حقيقي بحال هاد الحالة هادي راه طبعا راه كل واحد فينا راه قلنا نسخة فريدة في هاد الأرض هادي، يعني كل واحد عنده مظهر خارجي خاص به. Chacun de nous a son phénotype. Cette observation s'observe aussi chez les autres êtres vivants, comme les chats par exemple, les chiens, les papillons, les végétaux. Donc au sein de la même espèce, les individus se ressemblent par les caractères spécifiques, صفات النوعية. Mais chaque individu a ses caractères individuels ou bien son phénotype propre à lui خاص به. هذه الملاحظة ماشي حكر على الإنسان، وإنما حتى الكائنات الحية الأخرى من حيوانات من نباتات فهي تتوفر أيضا على هذه الخاصية، يعني داخل النوع جميع أفراد النوع تشترك مجموعة من الصفات المشتركة فيما بينها تسمى صفات نوعية بين كاركتير سبيسيفيك، ولكن كل فرد راه عنده صفات خاصة به أو الصفات الفردية اللي سميناها لو phénotype ou bien caractère individuel. Donc chaque être vivant possède un ensemble de caractères spécifiques قلنا يتوفر على مجموعة من الصفات النوعية caractérisant l'espèce التي تميز النوع. Pourtant chaque individu a un phénotype qui le distingue des autres individus de la même espèce. ولكن كل فرد يتوفر على مظهر خارجي un phénotype qui le distingue des autres individus de la même espèce أو الذي يميزه عن باقي الأفراد من نفس النوع. Prenons par exemple l'exemple de la couleur des yeux. Donc on a tous deux yeux, mais on n'a pas tous la même couleur. Il y a les yeux marrons, il y a les yeux bleus, les yeux verts par exemple. Lorsqu'on précise la couleur ici, on parle de phénotype. Donc si on revient au titre, on a dit qu'il s'agit de la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Donc vous avez vu au tronc commun
Chez les végétaux, deux types de reproduction. La reproduction sexuée, التوالد الجنسي, et la reproduction asexuée. Donc, on va commencer par la reproduction sexuée, par exemple chez l'homme. On parle de la reproduction sexuée lorsqu'on a production des gamètes mâles et femelles, إنتاج أمشاج سميتوها الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية في الإعدادي شتو التوالد عند الحيوانات وعند الإنسان. Autrement comment vous avez vu la reproduction chez les plantes. Donc, vous avez parlé des gamètes mâles et des gamètes femelles. Le gamète mâle va fusionner avec le gamète femelle, et ceci au cours de la fécondation, pour donner une cellule œuf ou bien zygote, qui va entrer directement en division, pour donner l'embryon, qui va donner un nouveau-né, qui a hérité ses caractères de ses parents, et qui est unique au monde de point de vue phénotype. بالنسبة للتولد الجنسي سمينا لا ريبرودكسيون سيكسويل باش كيتميز بتشكل هاد الأمشاج الذكرية والأنثوية لي gamètes mâles et femelles. هادي الظاهرة الأولى البروميير فينومين بيولوجيك ولا فورماسيون دي gamètes أو بيان أون بار دو لا gamétogenèse تشكل الأمشاج gamétogenèse حنا غادي نشوفوها. الظاهرة الثانية هي الإخصاب، يعني مشيج ذكري غادي يندمج لنا مع مشيج أنثوي باش يشكلوا لنا واحد الخلية كتسمى الخلية البيضاء. هاد الخلية البيضاء غتدخل مباشرة في الانقسامات باش تعطينا الجنين اللي غادي يعطينا كائن فرد جديد أو كائن حي جديد اللي هو ورث الصفات ديالو من والديه، ولكن هو في نفس الوقت نسخة فريدة من حيث الصفات الفردية أو اللي سميناها الفينوتيب. Et il y a encore la reproduction asexuée. La reproduction asexuée, ça veut dire ne nécessite pas la formation des gamètes ni la fécondation, mais par simple division. On a ici l'exemple de la paramécie que vous avez vu au collège. La paramécie, c'est un animal, mais il est unicellulaire. Il se divise par deux pour donner deux paramécies qui sont identiques. Donc la reproduction asexuée s'effectue essentiellement par la division par mitose. Et on a vu que la mitose donne des cellules qui sont identiques du point de vue nombre de chromosomes et aussi nature de l'information génétique. C'est pour cela que la reproduction asexuée produit des individus qui sont tous identiques. إذن هنا انتباه نعطي لكم. إذا بالنسبة للتولد الجنسي قلنا ينوع الأفراد، كل فرد كيكون فريد من حيث الفينوتيب ديالو، من حيث الصفات الفردية ديالو. ولكن بالنسبة للتولد اللاجنسي خدينا كمثال هنا واحد الحيوان أولي، يعني حيوان مكون من خلية وحدة. هاد الحيوان هذا سميتوه البراميسيوم في الإعدادي. هاد الحيوان هذا اللي هو خلية وحدة قلنا كيتقسم على جوج كيعطينا خليتين أو حيوانين أوليين، وهاد الحيوانين إلا قارناو مع بعضياتهم غادي يكونوا طبقا الأصل متشابهين. علاش؟ لأن هاد الانقسام هذا شفنا بالنسبة لهذا النوع ديال الكائنات الحية اللي كيتكاثر بطريقة قلنا لا جنسية، يعني ما كيطلبش الأمشاج، كيطلبش التشكل ديال لي غاميت ولا الأمشاج، وبالتالي ما كايناش لا فيكونداسيون. إذا فقط عن طريق التكاثر، عن طريق الانقسام اللي سميناه لا ميتوز. إذا الميتوز حنا شفناها أنها كتعطينا خلية كلها متشابهة من حيث عدد الصبغيات ونمط الكروموزوم، امام لا ناتور الطبيعه ديال لا الدان ولا الخبر الوراثي لانفورماسيون جينيتيك، وبالتالي كتعطينا افراد كلها متشابهه. اذا عكس لا ريبرودكسيون سيكسويل اللي قلنا كتدخل فيها لي غاميت ولا فيكونداسيون. دونك دون سو كا لا ريبرودكسيون سيكسويل elle donne des individus qui sont tous différents par leur phénotype. On dit que la reproduction sexuée diversifie les individus، إذا كتنوع عندنا الأفراد، et donc elle assure une diversité génétique. إذا كتنوع عندنا من ناحية الوراثية الأفراد. Donc l'information génétique se transmet d'une génération à une autre au cours de la reproduction. إذا خلال التوالد تمر قلنا هاد المادة الوراثية من جيل d'une génération à une autre، من جيل إلى آخر. On distingue deux types de reproduction chez les êtres vivants، نوعين من التوالد عند الكائنات الحية. La reproduction asexuée، قلنا التوالد اللاجنسي، se fait essentiellement par mitose، الذي يتم أساسا بالانقسامات الخلوية اللي سميناها les mitoses، et donne une descendance identique et identique aux parents. كتعطينا واحد الذرية، واحد الأفراد اللي هي متشابهة ومتشابهة مع الآباء. La reproduction sexuelle التولد الجنسي. Dans ce type de reproduction, deux événements majeurs se succèdent. إذن في هذا النوع التولد حدثين رئيسيين يتتابعان.
La formation des gamètes mâles et femelles تشكل أمشاج ذكرية وأنثوية. La fécondation الإخصاب اللي هو قلنا fusion اندماج des deux gamètes mâles et femelles أمشاج ذكرية وأنثوية donnant naissance à une cellule œuf اللي كتعطينا واحد الخلية بيضاء qui est à l'origine d'un nouvel individu اللي تعطينا فرد جديد. Cette reproduction assure une diversité génétique au sein d'une même espèce. إذن هذا النوع من التوالد اللي قلنا التوالد الجنسي la reproduction sexuée assure une diversité génétique. إذن كيأمن واحد التنوع الوراثي au sein d'une même espèce. قلنا كيعطينا أفراد مختلفة من ناحية المظهر الخارجي أو phénotype. إذن كل فرد قلنا فهو فريد من نوعه في هذه الأرض هذه. Donc la question qui se pose ici, comment se fait cette diversité génétique? Pourquoi chacun de nous est unique au monde? إذن السؤال الرابع عليكم اللي غنجاوبو عليه في هذا الدرس هذا الموضوع ديال هذا الدرس هذا هو كيف ينوع التوالد الجنسي ينوع الأفراد، وبالتالي علاش حنا خوت في الدار وما كنتشابهوش، كل واحد فينا نسخة فريدة قلنا في هذه الأرض هذه. إذن هذا الدرس هو اللي غادي يجاوبنا على هذا السؤال هذا. On va commencer par une remarque. Même si l'homme et la femme ont les mêmes caractères spécifiques humains, ils se distinguent par un ensemble de caractères appelés caractères sexuels. إذن رغم أن الرجل والمرأة كيشتركوا في مجموعة من الصفات اللي هي النوعية. ملي كتشوف المرأة كتعرفها إنسان، كتشوف الرجل كتعرفو إنسان. علاش؟ لأن كيتوفر على الصفات قلنا اللي هي النوعية اللي سميناها الكاركتير سبيسيفيك humain، يعني مرتبطة بالنوع البشري. ولكن كيتميزوا ملي كتشوف مرة كتعرفها مرة، كتشوف راجل كتعرفو راجل. هذاك يعني أنها كيتميزوا. باش كيتميزوا ils se distinguent par un ensemble de caractères، واحد مجموعة الصفات appelés caractères sexuels، كتسمى الصفات الجنسية. الصفات الجنسية درسوها في الإعدادي في التوالد عند الإنسان في سن البلوغ. كتظهر واحد المجموعة حتى مباشرة بعد الولادة. طبعا كيمكننا نميزو الذكر عن الأنثى مجموعة من الصفات، وكتبان صفات أخرين في السن ديال البلوغ اللي كيتميز بها الذكر عن الأنثى. On parle de caractère sexuel. Donc pour comprendre cette observation, d'après vous, on va où? إلا بغينا نفهمو هاد الملاحظة يعني كاين صفات مشتركة وكاين صفات جنسية بين الرجل والمرأة. إذا بغينا نفهمو فين غنمشيو، غنبحثو فين؟ Bien sûr, on va voir les chromosomes. إذا غادي نبحثو في الصبغية في les chromosomes، ça veut dire في l'information génétique. Donc c'est pour cela qu'on va comparer entre ce que l'on appelle le karyotype d'un homme et le karyotype d'une femme. Observons ces karyotypes, ils sont formés par quoi? Ici, on a des chromosomes. On a des chromosomes ici. Et vous constatez que ces chromosomes, ils sont classés sous forme de paires de chromosomes. إذن على شكل أزواج، لاحظتوا أنهم مرتبين هنا على شكل أزواج. On parle de paires de chromosomes homologues. أزواج، إذن لدينا زوج هنا، زوج من الصبغيات كروموزوم homologue متماثلين. متماثلين يعني متشابهين. متشابهين من حيث اش؟ متشابهين من حيث لي جين كو كونستيتيو شاك كروموزوم. إذن هادوك لي جين اللي هضرنا عليهم ديك القطع ديال الصبغي اللي سميناهم لي جين. إذن كون موريتو لو كل جين مسؤولة على واحد الصفة un caractère. Ici le chromosome il est formé par un ensemble de gènes. Si on va voir ce chromosome là, on va trouver qu'il est formé des mêmes gènes qui constituent le premier chromosome. C'est pour cela qu'on dit que les deux chromosomes sont homologues. فهمتوا هذه اللارد عليكم؟ بالنسبة لكل زوج كتلاحظوا هنا بالنسبة للصبغيات رتبوها لنا على شكل أزواج دي بير دو كروموزوم. شاك بير كل زوج راه مكون من جوج ديال الصبغيات. وعلاش جمعوهم؟ علاش داروا لنا واحد حتى واحد؟ بحيث راهم متشابهين من حيث المورثات اللي مكونه ليهم، يعني من حيث الصفات المشرفين عليها. من هذا الكروموزوم هذا il est responsable d'un ensemble de caractères. Celui-là, il est responsable des mêmes caractères que celui-là. Ils sont formés des mêmes gènes. كونين نفس الجينات من les mêmes gènes. إذن هذا عاوتاني مسؤولين عن نوع آخر من الصفات. ولكن بيناتهم جوج راه مسؤولين على نفس الصفات. يعني اللي مسؤول عليها هاد الكروموزوم هي نفسها اللي مسؤولة عليها هاد الكروموزوم هذا. يعني المورثات des gènes qui se trouvent ici, ce sont les mêmes qui se trouvent ici. Par exemple, si on prend le numéro 15, par exemple, parmi les gènes qu'on trouve sur cette paire, on trouve le gène responsable de la couleur des yeux. Donc sur le premier chromosome, on trouve ce gène-là, et sur le deuxième, dans la même place, au niveau de la même place, on parle de locus,
on trouve le même gène responsable de la couleur des yeux. يعني إلا مشينا لرقم 15 غادي نلقاو أن من ضمن لي جين اللي كاين المسؤول على لون العينين. غادي نلقاو واحد على الكروموزوم الأول وفي نفس البلاصة على الثاني غادي نلقاو لو جين اللي مسؤول عاوتاني على لون العينين. ونفس الشيء بالنسبة لي زوتر جين. Donc c'est pour cela qu'on parle de chromosomes homologues. Les chromosomes homologues, d'où proviennent-ils? Le premier provient du père, le deuxième provient de la mère. Donc, chaque paire de chromosomes, في كل زوج من السبغيات راه واحد السبغي جانا من الأب وواحد جانا من الأم. Donc observons le nombre de paires de chromosomes chez l'homme et aussi chez la femme. On va trouver que chaque cariotype est formé de 23 paires de chromosomes, ça veut dire 46 chromosomes. Donc les deux cariotypes chez le mâle et la femelle contiennent le même nombre de chromosomes. Et ces chromosomes sont sous forme de paires homologues. C'est pour cela qu'on dit que la cellule humaine est diploïde. إذا انتباه الله عليكم هنايا. إذا لاحظتوا على أن هاد الكاريوتيب الخريطة الصبغية حنا غادي نعرفوها. إذا هاد الكاريوتيب إذا كتلاحظوا عند الرجل وعند المرأة كيتوفروا على نفس عدد الصبغيات اللي هما 46. وأن هاد الصبغيات هنا كتلاحظوا أن رتبوها بطبيعة الحال ما كتكونش بهذا الشكل هذا في الخلية، وإنما راه تم ترتيبها. هذا بالنسبة للباحث ولا الأخصائي راه قام بالترتيب ديال هاد الصبغيات هادي من بعد ما استخلصها بعد ما خرجها من الخلية، رتبها تحت المجهر وصورها لنا باش يشكل لنا ما يسمى بالخريطة الصبغية أو الكاريوتيب. إذا كنلاحظوا أن الكاريوتيب بجوج فيهم نفس عدد الصبغيات، إذا الرجل والمرأة عندهم نفس عدد الصبغيات لي كروموزوم، وهاد الصبغيات على شكل أزواج متماثلة sous forme de paires de chromosomes homologues. إذا هذه خصائص مشتركة. En plus, si on observe les 22 paires de chromosomes, de 1 à 22, les 22 paires de chromosomes, première paire de chromosomes, on va voir qu'ils se ressemblent entre les deux cariotypes, entre le mâle et la femelle. Donc d'après vous, ces 22 paires de chromosomes, ils sont responsables de quel type de caractère? إذا نلاحظ عليكم هنايا ملي كنقارنوا لي دو كاريوتيب كنلقاو أن الأزواج 22 الأولى متشابهة ما بين الرجل والمرأة. إذا في نظركم غتكون مسؤولة على شمن نوع ديال الصفات؟ كل تيب دو كاركتير؟ إذا بطبيعة الحال غتكون مسؤولة على الصفات اللي هي مشتركة بين الرجل والمرأة. إذا لي كاركتير en commun entre l'homme et la femme. Tandis que la 23e paire, observez la 23e paire ici. Chez la femme, elle a deux chromosomes qui sont homologues de la même taille. Donc pas de chromosomes homologues, ils sont semblables. On parle de chromosomes XX. إذا نسماو لنا XX بحيث متشابهين، عطاوهم نفس الحرف نفس الرمز XX. Mais chez l'homme, observons ces deux chromosomes-là. Donc on a ici X et on a Y. X, ça ressemble aux autres X qu'on a vu ici. Mais Y, elle est court, قصير. هاد Y قصير. بالتالي باش يميزوه pour le distinguer, ils l'ont nommé Y, اسموه Y باش يميزوه لنا على X. Donc les deux cariotypes diffèrent par cette paire de chromosomes. Donc les deux cariotypes diffèrent par cette paire de chromosomes. XY chez l'homme et XX chez la femme. Donc d'après vous, cette paire de chromosomes, elle est responsable de quel type de caractère? إذا فاش كيختلف الرجل مع المرأة؟ أن الرجل عنده XY في هاد الزوج هذا ديال الصبغيات، والمرأة عندها XX. إذا في نظركم غادي يكون مسؤولين هاد لابير هادي هاد الزوج هذا من الصبغيات غادي يكون مسؤول على شمن نوع من الصفات؟ بطبيعة الحال الصفات الجنسية، يعني les caractères sexuels. Donc cette paire de chromosomes, elle va être responsable des caractères sexuels. Ça veut dire les caractères qui distinguent l'homme de la femme. إذا مسؤولة على الصفات اللي كتميز الرجل على المرأة اللي هي سميناها les caractères sexuels أو الصفات الجنسية التي تميز الجنس. Donc ici on a les paires de chromosomes sexuels de la femme. Donc vous constatez qu'ils sont semblables, même taille. C'est pour cela qu'on les nomme XX, alors que chez l'homme, on a un qui ressemble à ces deux-là. C'est pour cela qu'on l'a nommé X, alors que l'autre, elle est court, qsir. C'est pour cela qu'on l'a nommé Y. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on désigne par cariotype? Est-ce qu'on qsdou le cariotype? Donc bien sûr, le cariotype, ce n'est qu'un ensemble de chromosomes, mais qui sont classés, qui sont classés selon un ensemble de critères. مرتبين على مجموعة المعايير.
Vous constatez qu'ils sont classés selon la taille. كتلاحظوا الحجم ديالهم كيصغر الطول كيصغر تدريجيا. Donc ils sont classés selon la taille مرتبين حسب القد. Et aussi selon d'autres critères نوع آخر من المعايير. Par exemple la position du centromère. إلا عقلتوا بالنسبة للكروموزوم qui sont doubles هنا كتلاحظوا راه كاين جوج الخويطات هنا. Les chromosomes qui sont doubles. Les deux chromatides, les chromatides du même chromosome. Les deux chromatides sont liés par une zone appelée centromère. هذيك البلاصة اللي كتلاقي ما بين جوج الخويطات اللي سميناهم الكروماتيد du chromosome double كتسمى centromère. Donc selon la disposition de centromère, on peut aussi classer les chromosomes au niveau du karyotype. Donc le karyotype c'est la représentation تمثيل photographique تمثيل على شكل صورة de l'ensemble des chromosomes contenus dans une cellule classés سبغيات خلية classés ولكن مرتبة selon leur taille على حسب القد et la position du centromère. Donc on a vu que les deux karyotypes sont formés de 23 paires de chromosomes. C'est pour cela qu'on dit que la cellule humaine est diploïde. Et on note cette diploïdie par ce que l'on appelle la formule chromosomique 2n est égal à 46 chromosomes. Avec n, le nombre de paires de chromosomes. Donc le karyotype humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Les cellules somatiques, ça veut dire du corps. Les cellules somatiques هما الخلايا الجسد اللي كتكون الجسم. يعني هنا شنو استثنينا؟ حيدنا هنايا الأمشاج les gamètes. Les cellules somatiques humaines sont donc diploïdes. Ça veut dire les chromosomes sont sous forme de paires homologues. Les سبغيات على شكل أزواج متماثلة. On dit que ces cellules sont diploïdes. Leur formule chromosomique sera سبغية globale عامة s'écrit ainsi 2n est égal à 46. N c'est le nombre de paires de chromosomes. Ici, le nombre de paires de chromosomes est 23, donc n est égal à 23. Les 22 premières paires de chromosomes, les 22 premières paires, يعني les chromosomes كاملين excepté la 23e paire. Les 22 premières paires de chromosomes homologues se ressemblent chez l'homme et la femme. Et elles sont appelées autosomes. كيتسموا autosomes. كنرمزوا لهم AA. AA يعني un couple d'autosomes. إذا كان كروموزوم واحد غنديرو A. ولكن هنا on désigne par AA يعني couple de chromosomes. Un couple de chromosomes. La 23e paire diffère selon le sexe. هاد ال 23e paire إذا تختلف حسب الجنس selon le sexe. Ces chromosomes sont appelés gonosomes. هاد XX قلنا اللي سمينا عند المرأة ou bien XY XX عند la femme XY عند الرجل كيتسماو لي gonosomes ou bien chromosomes sexuels. سبغيات جنسية. Chez la femme, on a XX, chez l'homme, on a XY. Ainsi, leurs formules chromosomiques sont, donc chez la femme, 2n est égal. On a 22 paires d'autosomes. 22 paires d'autosomes. Ce sont des autosomes. Ça veut dire des chromosomes asexuels. C'est vrai, la جنسية. ما عندهاش علاقة بالجنس. قلنا مشتركة ما بين الذكر والأنثى. Donc on a 22 AA, ça veut dire 22 paires d'autosomes. Plus XX. Ça veut dire les chromosomes sexuels ou bien les gonosomes. XX est égal à 46 chromosomes. Chez l'homme, donc la formule chromosomique s'écrit, sera sébrillée, كتكتبها بالطريقة هذه. 2n est égal à 22 AA. Comme chez le cas de la femme, bien sûr, ils sont en commun entre l'homme et la femme. Plus XY cette fois-ci est égal à 46 chromosomes. Comparons maintenant le karyotype d'une spermatogonie, ça veut dire cellule mère des spermatozoïdes. La cellule qui va donner les gamètes. Les spermatozoïdes, ce sont les gamètes mâles. هما اللي سميتهم في الإعدادي الحيوانات المنوية. يعني ديك les gamètes مال الأمشاج الذكرية. دونك هذه الخلية الأم اللي غادي تعطينا الأمشاج، خلية الأم للأمشاج. كتسمى عند الراجل كتسمى la spermatogonie. Cellule mère des spermatozoïdes. Avec ceux des gamètes. Dans les gamètes, on a ici deux gamètes différents. Donnez les formules chromosomiques de chacune de ces cellules. Donc, on va commencer par comparer les karyotypes d'une spermatogonie d'une part et des gamètes d'autre part. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour la spermatogonie, ça nous rappelle les cellules somatiques, les الخلايا الجسد.
Donc, elle est formée, ce karyotype est formé aussi de 46 chromosomes sous forme de paires homologues. Ça nous rappelle le karyotype des cellules somatiques. Le même karyotype. Mais observons ici le karyotype des gamètes. Chaque gamète contient que 23 chromosomes. Et chaque chromosome est unique en son genre. كل chromosome راه واحد من نوعه. ما عندوش المماثل ديالو. Il n'a pas son homologue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diploïdie ici. On parle de l'haploïdie. On dit que le gamète est haploïde. Et donc ici, on a des paires de chromosomes. On a parlé de la diploïdie. On a dit que la cellule est diploïde. كانوا الأزواج الصبغيات. هضرنا على la diploïdie. Ici, on n'a pas de paire de chromosomes. ما عندناش هاد الأزواج. حيت أن كل صبغي هو فريد من نوعه ما كاينش نسخة بحالو في الخلية. ما عندوش المماثل. بالتالي نقول أن المشيج أحادي الصيغة الصبغية haploïde. Donc maintenant, si on compare les deux gamètes, ils ont tous les deux 23 chromosomes. Ils se ressemblent par les 22 chromosomes premiers, mais ils diffèrent par un seul chromosome ici. On a X et ici, on a Y. Donc, ils diffèrent par le chromosome sexuel. Donc, l'homme produit deux types de gamètes. Un gamète qui contient comme chromosome sexuel X et un gamète qui contient comme chromosome sexuel Y. إذا بالنسبة للراجل كاين جوج ديال الأنواع ديال لي gamètes، جوج أنواع الأمشاج، وحدة فيها X وحدة فيها Y. أما الصبغيات الأخرى راه متشابهين بيناتهم. وقلنا كل gamète فيه فقط 23 صبغي، بحيث أن كل صبغي ممثل بنسخة واحدة. هادشي علاش قلنا على أن الgamète est haploïde. On note cette haploïdie par N est égal à 23 chromosomes. Donc la formule chromosomique globale du gamète, c'est 2N est égal à 23 chromosomes. Pour ce type de gamète-là, N est égal à 22A, ça veut dire 22 chromosomes asexuels, plus X. Pour celui-là, N est égal à 22A plus Y. Donc la spermatogonie, ça veut dire la cellule mère des gamètes khaliya al-umm lil-amshaj est diploïde, parce que ces chromosomes sont sous forme de paires homologues. Donc 2N est égal à 46 chromosomes. Les gamètes sont à N est égal à 23 chromosomes et sont donc des cellules haploïdes. La formule chromosomique des gamètes est: pour le spermatozoïde gamète mâle, N est égal à 22A plus X, ou N est égal à 22A pour Y. Pour la femme, elle ne produit qu'un seul type de gamète qui contient comme chromosome sexuel X. بالنسبة للمرأة كتنتج نوع واحد من هاد لي gamètes اللي هو l'ovule يعني البويضة et sa formule chromosomique est N est égal à 22A plus X. الراجل كينتج لنا نوعين من لي gamètes، جوج الأنواع الأمشاج، والمرأة كتنتج نوع واحد. إذن au cours de la fécondation خلال الإخصاب إلا تلاقى هذا مع هذا غادي يعطيونا XX، وبالتالي غادي يعطيونا الجنس ديال المولود غيكون أنثى. وإلا تلاقى هذا مع هذا غادي يعطينا XY يعني جنس المولود غادي يكون ذكر. Donc qu'est-ce que vous constatez? Lorsqu'on a passé de la spermatogonie aux gamètes, ça veut dire lors de la gamétogénèse, on a passé de 46 chromosomes de 2N de la diploïdie à N chromosomes au niveau des gamètes, ça veut dire à l'haploïdie. Donc qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'il y a ici? لاحظتوا هنا الله عليكم؟ ملي مرينا من الخلية الأم للأمشاج، هاد الخلية هي اللي عطات هادو. هادي كان فيها 46 صبغي sous forme de 2N، يعني أشكال أزواج من الصبغيات. هضرنا على لا ديبلويدي، قلنا دي كو سيت سيلول أ ديبلويد. ولي غاميت اللي نتجو عليها هادي عطات هادو، وهاد لي غاميت هادو هما قلنا فيهم غير 23. Et on a parlé de l'haploïdie. On a dit que ces deux cellules sont haploïdes. علاش؟ لأن ما كاينش لي بير، كل كروموزوم كاين في نسخة وحدة، ما كاينش المماثل ديالو. هادشي علاش قلنا أن لو غاميت اي haploïde. Donc on a passé de la diploïdie à l'haploïdie. إذا نزلنا من 46 صبغي ل 23 صبغي. اش كيعني هذا؟ إذا أشنو وقع خلال تشكل الأمشاج اللي كسميناه لا غاميتوجينيز؟ إذا أشنو وقع؟ وقع اختزال عدد الصبغيات. On parle de la réduction chromatique. Ça veut dire la réduction du nombre de chromosomes.
عدد الصبغيات داز من 46 ل 23. Ce passage de 46 chromosomes à 23 chromosomes, ou bien de 2N à N, ou bien de la diploïdie à la ploïdie, s'effectue au cours d'un type de division cellulaire appelé méiose. هذا المرور من 2N إلى N كيتم خلال واحد الانقسام كيتسمى الانقسام الاختزالي، سميتو في الجيل المشترك في tronc commun la méiose. Donc la gamétogenèse, la formation des gamètes تشكل الأمشاج produit donc des cellules haploïdes. إذا كتنتج لنا واحد الخلايا اللي هي haploïde، يعني ما فيهاش ديك لي بير دو كروموزوم، وهاد الخلايا هما لي gamètes à partir des cellules souches diploïdes. Les cellules souches, ça veut dire les cellules mères des gamètes. L'exemple هنا ديال spermatogony بالنسبة عند الراجل. Les cellules souches هما الخلايا الأصل ديال les gamètes qui sont diploïdes. Il y a eu réduction, إذا كان اختزال du nombre de chromosomes عدد صبغيات. On parle de réduction chromatique. نتكلم عن اختزال صبغي. Cette phase importante de la gamétogenèse qui permet le passage de la diploïdie à la ploïdie s'appelle la méiose. إذا هذا المرور من la diploïdie à la ploïdie قلنا كيتم في واحد الانقسام اللي كيتسمى la méiose. Donc la question qui se pose ici, comment se déroule la méiose et quel est son intérêt dans la diversité génétique des individus? C'est ce qu'on va voir au cours de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.